बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के स्टार्ट में कुछ 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कुछ इंतखाबी इस्लाहात की बात हो रही है। सूबाई और वफाकी सियासत से मुतालिक बहुत नई डिस्कशंस हैं जो चल रही हैं इस वक्त, और जो सियासी हलके मीडिया या फिर सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज़्यादा गुफ्तगू इसी मुमकिना आईनी तरमीम के हवाले से हो रही है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है, मुख्तलिफ दावे बल्कि ये बयानात भी मुख्तलिफ हैं, सियासी रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ है। अगर सिर्फ मैं हुकूमत की बात करूँ तो हुकूमत के मुख्तलिफ मुशीरान या वज़रा या रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी तरफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आते हैं। मिसाल के तौर पे एक दो रहनुमा आपको ये कहते सुनाई देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा, बट एट द सेम टाइम यू वुड आल्सो बी लिसनिंग टू पीपल जो ये कहेंगे कि ऐसी तरमीम हो सकती है। सो सियासी ज़राए और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुमकिना तरमीम में 18वीं आईनी तरमीम या फिर जो सूबाई खुद मुख्तारी है, NFC अवार्ड, वफाक और सूबों के इख्तियारात समेत बहुत अहम आईनी नकात हैं जो कि ज़ेर गौर हैं। बाज़ इत्तलात में यह भी दावा सामने आया कि ज़राअत, सनत और दीगर बड़े शोबों के इख्तियारात दोबारा से फेडरल के हवाले कर दिए जाएंगे और ये मुंतकिल करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर हैं, जबकि जो नए इंतज़ामी यूनिट्स, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और मुमकिना सूबाई हदबंदियों से मुतालिक इससे भी मुख्तलिफ अफवाहें कहूँ या मैं कहूँ कि मुख्तलिफ खबरें या बातें, तज्ज़िये, सब कुछ मार्केट के अंदर ज़रूर है। अब इसी दौरान एक और नई बहस जो कल से छिड़ी वो ये कि वोटिंग की उम्र से मुतालिक भी सोचा जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने 16 मई 2026 को एक TV प्रोग्राम में बात की। उन्होंने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम में वोटर की उम्र 25 साल करने की तजवीज़ है, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ने की भी उम्र होती है वो 25 साल उसकी हद होती है। तो इसलिए ज़रूरी है मैच्योरिटी आ जाती है तो 18 साल से बढ़ा के उसको 25 साल किया जा सकता है। लेकिन फिर एक ही दिन के बाद यानी कि विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी तरफ से एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 28वीं आईनी तरमीम में वोटर की उम्र बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से बेशक 12 साल की उम्र का बड़ा कैजुअल सा जवाब दिया उन्होंने वापस 24 घंटे के दौरान। अब इन दोनों बयानात के बाद सियासी हलकों या फिर सोशल मीडिया पे तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे इससे मुतालिक भी बहस छिड़ चुकी है, जहाँ पे बाज़ लोग इसे इंतखाबी इस्लाहात करार देते हैं, लेकिन अपोजिशन जमातें इसे नौजवान वोटर्स के हक़ राय दही से जोड़कर तनकीद करते हैं, क्योंकि इस पर एक जो सबसे पॉपुलर नैरेटिव है अपोजिशन का वो ये कि जो वोटर है उसकी एक बड़ी तादाद इमरान खान साहब की है और 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र वो बनती है, तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब ये वोटर है। तो कहा यह जाता है कि ये स्टेप हुकूमत इसलिए करना चाहती है ताकि इमरान खान साहब का जो वोटर है वो वोट ना कर पाए। इस पे प्रोग्राम में आगे जाके हम बहस भी करेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक बहुत अहम पेशरफ्त सामने है, जहाँ पे सूबाई हुकूमत ने काबीना में तोसी करते हुए नए वज़रा और मुशीरान को शामिल किया, जबकि सूबाई असम्बली में आटे और गंदम की तरसील पर पाबंदी और गैस बहरान जैसे मसाइल पर अहम इजलास भी तलब किया गया। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है फैसल करीम कुंडी साहब की और सोहेल आफरीदी साहब की। तो ये जो कुर्बत है, ये कुर्बत क्या इंडिकेट करती है, ये क्या सिग्नलिंग है, इस पर भी बात होती है। और उसके साथ साथ जो सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के वाजिबात और तनख्वाहों की अदायगी के लिए फंड्स जारी करने का ऐलान भी किया है। तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी इस वक्त कौमी जो सियासी मंजरनामा है वो एक बहुत अहम उसका हिस्सा बन रही है ओवरऑल। अब एक तरफ अडयाला जेल के बाहर होने वाले सियासी सरगर्मियाँ और बयानात वो हम ज़रूर प्रोग्राम में बार बार डिस्कस करते हैं, लेकिन साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने 17 मई 2026 को वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को मशवरा ये दिया कि वो अडयाला जेल की सियासत की बजाय सूबे के अमन अमान, गवर्नेंस हो गई या जो अवामी मसाइल उन पर ज़्यादा तवज्जो दें। अब गवर्नर कुंडी साहब ने गंदम की तरसील, गैस बहरान और जो दीगर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रॉब्लम्स है KP के अंदर, उनका हवाला भी दिया। अच्छा, हवाला देते वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को सियासी एहतजाज पर तरजीह दी जानी चाहिए। इन सब मामलात पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करें नईम हैदर पंजोता साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, और कुछ ही देर में मुझे ज्वाइन करते हैं नासिर हुसैन भट्ट साहब। आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि सर 28वीं आईनी तरमीम को लेके इस वक्त एक हीटेड डिबेट हम हर प्रोग्राम में हर TV चैनल पे ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा ये कहते हैं कि ये होने लगा है, जबकि दूसरे कुछ रहनुमा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। सर, JUIF का क्या मौक़िफ़ है, ऐसा क्या होने लगा है 28वीं तरमीम के अंदर जिसके बारे में अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है? अगर नहीं होने लगा तो हमें तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ उसको क्लैरिफाई कर दें किसी ऐसी सतह पे, प्राइम मिनिस्टर की सतह पे या स्पोक्स पर्सन की सतह पे, और कहें कि कुछ नहीं होने वाला, तो फिर हम जो है ना बिल्कुल मुतमिन होकर बैठ जाएंगे। हमें कोई इशू भी नहीं है इस बात से। नहीं होने वाला तो बिल्कुल नहीं होने वाला, अच्छी बात है, ये सबके लिए सबके मफाद में है। और ये तो अमेरिका से आगे निकलने जा रहे हैं। उन्होंने 2.5 साल में जो अचीव नहीं किया वो हम जो है ना वो 79 ईयर्स में, बल्कि 79 ईयर्स क्यों 73 से शुरू करें तो सिर्फ 50 सालों में जो है ना वो जो है सब कुछ
اس سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں 50-55 سال میں، تو یہ اس میں جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو صرف ایک سٹیٹمنٹ انف ہے اسپوکس پرسن کے اسٹیٹس سے جو نا وہ ان کے منہ سے جو ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا اور کوئی جو نا امینڈمنٹ انٹروڈیوس نہیں ہونے جا رہی، بات ختم۔ اچھا پنجوتا صاحب، آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی 28ویں آئینی ترمیم کو لے کے؟ آپ کی طرف سے ہم نے ابھی تک یہی دیکھا کہ احتجاج کیا جا رہا ہے یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اور آئینی ترمیم جو ہے وہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، سر وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ فرسٹ آف آل میں اس ترمیم کے بارے میں بات کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کی گئی، پاکستان کی عوام کو اس سے کیا ہوا، کیا حاصل ہوا، کیا دیا پاکستان کی عوام کو؟ کیا غربت کی لکیر کے اندر کمی آ گئی؟ کیا پاکستان میں سرمایہ کاری آ گئی؟ کیا بے روزگاری کے اندر کمی آ گئی؟ کیا پاکستان کے اندر امن آ گیا؟ کیا معیشت ٹھیک ہوگی؟ کیا مہنگائی کے اوپر قابو پا لی گیا؟ کیا پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم ہوگی؟ کیا کھانے پینے کی چیزیں کم ہوگی؟ کیا پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی؟ کیا پاکستان جو ہے اس کی جی ڈی پی گروتھ کے اندر جو ہے بہتری آ گئی؟ کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ معاملات پاکستان کے ہر چیز کے اوپر ٹھیک ہو گئے؟ تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ صرف اور صرف آپ نے اپنے اقتدار کا التوا کرنا تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو دیوار سے لگائے رکھیں، عمران خان کی پارٹی کو دیوار سے لگائے رکھیں، ان کو بے گناہ جیل کے اندر ڈالے رکھیں، اور یہ جو جیلی نظام قائم کیا گیا ہے اس کا تسلسل جاری رہے۔ آپ نے ترمیم کے ذریعے عدالتوں کو ختم کر دیا، آپ نے ترمیم کے ذریعے بنیادی انسانی حقوق کو ختم کر دیا، آپ نے ترمیم کے ذریعے لوگوں کے قتل عام کے اوپر آپ کو کوئی نہ پوچھے یہ کر دیا، آپ نے ترمیم کے ذریعے آواز لوگوں کی بند کرائی، آپ نے پیکا جیسے لا لے کر آئے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کوئی سکھ کا سانس نہ لے سکے۔ وہ سب چیزیں ایک طرف ضرور موجود ہے، لیکن ابھی حکومت یہ کہتی ہے کہ نئے صوبے بننا، NFC ایوارڈ سے متعلق تمام تر ترمیم ہونا یا اس کو لے کے کچھ تبدیلی ہونا، یہ سب میٹرز انڈر ڈسکشن ہے۔ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک عام آدمی کو بھی ڈائریکٹلی جا کے ون وے اور انادر افیکٹ کریں گے؟ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے، تو اس پہ اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے۔ پھر پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ حکومت کہتے ہیں، کیا یہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے؟ کیا عوام نے آپ کو تائید دی ہے؟ کیا عوام نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ آ کے ترمیم کریں؟ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ترمیم کے اندر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ایک تو یہ ترمیم کو کہا جائے گا کہ یہ ترمیم باوردی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا کہا جائے گا کہ یہ ترمیم صدارتی ہے، تیسرا کہا جائے گا کہ یہ ترمیم جو ہے صوبوں سے اس کی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے، صوبوں سے اختیارات لینے کا معاملہ ہے۔ جہاں ہمارے لیڈر کی بات ہے، عمران خان صاحب نے کہا کہ یونین کونسل لیول پر لوگوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، وہاں تک پاور ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ جہاں ایک آئینی حکومت ہے، قانونی حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، وہاں بھی قبضہ کیا جائے، وہاں بھی مداخلت کی جائے، وہاں معدنیات کے اوپر ڈاکہ مارا جائے، وہاں کے وسائل کو ہڑپا جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہم ہونے دیں۔ اچھا چلیں، ناصر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ سر، گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے 28ویں آئینی ترمیم کو لے کے؟ جو بحث مباحثہ اس وقت چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے؟ سر، ایک کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے، ایک عوام کا حق ہوتا ہے کہ جب حکومت یہ ارادہ رکھتی ہو کہ کوئی آئینی ترامیم ہونے لگی ہیں، وہ ظاہر ہے عوام کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، تو سر یہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ آپ کے مختلف رہنما مختلف پلیٹ فارمز پہ مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں نعیم پنجوتا صاحب کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2 سال تو گزر گیا نا، حکومت اور اپوزیشن ہوتی ہے، آپس میں کوئی ریلیشن ہوتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیں ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے کہ کوئی انہوں نے بات کی نا کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم آئی، 26ویں ترمیم آئی تو ان سے پوچھ لیں کہ ہم نے اپوزیشن کو ساتھ کہا کہ ہم سے بات کریں، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے انٹروین کیا، 1 مہینے کا ٹائم لیا، پی ٹی آئی نے اپنے لوگوں کو اس کی ایک کمیٹی بنائی، مولانا صاحب نے ان سے بات کی، 1 مہینہ ویٹ کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بھاگ گئے، یہ بیٹھتے ہی نہیں، اور پھر یہ تو یہ بھی کہتے رہے کہ جی اس میں کچھ ترامیم ہے وہ ہم نے لکھی تھی، جو مولانا صاحب نے ان کو کہا کہ بیٹھے یہ چلے گئے، یہ نہیں آتے، یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اپوزیشن کردار ادا کرتی ہے۔ میں نے مولانا صاحب نے 27ویں ترمیم میں خلاف ووٹ دیا، 4 ووٹ پڑے، 5 ووٹ پڑے، ووٹ دیا۔ یہ کیا کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اپوزیشن کا کوئی ووٹ آیا خلاف؟ کچھ نہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، یہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کریں کام۔ ان کے لیے اب میں یہ ان کو ایک بھائی کو مشورہ دوں گا، اگر 28ویں ترمیم تو ابھی نہیں آ رہی، ہمیں نہیں پتا، اگر آپ کو کوئی پتا ہے تو بتا دیں، جب 28ویں ترمیم آئے گی ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں ہم آپس میں بیٹھیں گے، ہمارے اختلافات ہوتے ہیں، یہ میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے،
26वीं 27वीं तरमीम में भी ये हुआ कि कुछ चीज़ें छोड़ दी गई कि दोनों जितने इत्तेहादी जमातें थी वो इस पे राज़ी नहीं थे, जिस पे राज़ी थे वो तरमीम आ गई। अब भी ये होगा अगर 28वीं तरमीम आएगी, मैं कहता हूँ 29वीं आएगी, 30वीं आएगी, जब आपके पास 2/3 अक्सरियत है आपको कोई नहीं रोक सकता तरमीम लाने। नासिर साहब, इस पे जो एक एतराज़ है अब सेनेटर अबड़ो जैसी शख्सियात, अहमद खान जैसी शख्सियात कि वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाके उन्होंने वोट किया था। अब की बार भी ऐसी बातें हो रही हैं कि ऐसा हो सकता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा JUIF है, कुछ भी हो सकता है, तो इन इल्ज़ामात के खिलाफ हुकूमत क्या करेगी फिर सर? ये वैलिड होती है इस तरह की तरमीम सर? मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं, ये इनकी जमात से सवाल करें ना, जिनको ये लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो एक जनरल ज़मीर साहब का भी टाइम था ना, ये लोगों को जहाज़ों में भर के लाते थे, कहते थे इनका ज़मीर जाग गया है। अच्छा, ठीक है, मुराद ये है कि हमने, अगर वो कोई बंदा अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहा है, वो समझता है कि PTI की पॉलिसी नहीं ठीक है जिसमें हूँ मैं, ये उसको निकाल दे। इन्होंने उसके खिलाफ कुछ किया, वो अभी भी बैठे हुए हैं। बात ये है, चले सेनेटर साहब से ये सवाल पूछते मुझे, मैं आपको बताऊँ, बार बार मुझसे सवाल होता है हमसे कि 28वीं तरमीम आ गई है जी। भाई जब आएगी तो वो ओपन होगी। हाँ, ये एक वादा कर दें, जब 28वीं तरमीम आएगी तो इसी तरह उठ के चले जाएंगे या उसमें में हिस्सा लेंगे। चले, न्यूज़ टुनाइट में हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। जो हमारी ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी उसको आगे बढ़ाते हैं। सेनेटर साहब, ये बताइएगा कि सर 27वीं आईनी तरमीम के मौके पे भी तारड़ साहब, मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो अभी नासिर साहब ने एग्जैक्टली बात की है कि ये तो ज़मीर है उस इंसान का, अगर वो चाहता है कि वोट करे तो उसने वोट किया है। अब वो पार्टी पॉलिसी, वो एक पूरा प्रोसीजर है, इलेक्शन कमीशन में किस तरह से उसका केस चलेगा, सब कुछ होगा। सर, अभी 28वीं आईनी तरमीम के मौके पर भी खदशा यही है कि इस तरह के कुछ हो सकता है। बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट, व्हाट डू यू बिलीव, इस तरह की तरमीम कितनी वैलिड होती हैं और आवाम की बेहतरी के लिए सर ये इस तरह तो फिर मामलात बड़ी गड़बड़ की तरफ जाते हैं? इसाक डार साहब ने कहा था कि उन्होंने अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट दिया, तो मैंने उनको दुआ दी थी कि अल्लाह करे कि आपके हर शख्स को ऐसा ज़मीर नसीब हो जैसा वो दो सेनेटर्स को जो है वो 27वीं तरमीम के वक्त जो है ना नसीब हुआ था। एक JUI से मुतालिक थे और एक जो है वो PTI से मुतालिक थे। तो मैंने नून लीग को दुआ दी थी कि अल्लाह करे आप में हर एक को जो ना हर एक का ज़मीर इस तरह से जागा करे, और यकीनन एक दिन आएगा कि इनका सब का ज़मीर इसी तरह से जागेगा जिस तरह से इन्हीं दो सेनेटर्स का ज़मीर से जागा था। वजह उसकी ये है कि जिस दिन ये मुसीबत में होंगे, जिस दिन ये आइस के दूसरी तरफ खड़े होंगे, उस दिन फिर ये सारे मसाइल इनको फेस करने होंगे, फिर किसी और को नहीं फेस करने होंगे। इससे पहला वक्त जो था, जब PTI का वक्त था, तो उसमें ये सारा कुछ फेस किया करते थे। उस वक्त जो है ना वो ज़मीर जो है वो कहीं इस तरफ से जागा करता था। उस वक्त सारे जो वो जुल्म और ज़ाब्ते जो वो इल्ज़ामात थे वो इस तरफ हुआ करते थे। अब जो है ना वो सारे इस दूसरी तरफ हुआ करते हैं। तो ये वक्त बदली हो जाते हैं, उनका भी वक्त नहीं रहा, इनका भी वक्त नहीं रहेगा, तो ये इसी तरह से मामले चलते। वैसे कामरान साहब, आपकी राय के मुताबिक ये 28वीं आईनी तरमीम हुकूमत क्यों करने जा रही है? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडर डिस्कशन हैं, क्या वाकई उस तरह से होंगे और वो उनमें से कुछ बेहतर पॉइंट्स लगते हैं आपको, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी करने की पाकिस्तान को ज़रूरत हो? देखिए, बाकी तो सारा जो है ना वो जितनी भी बातें आ रही हैं, वोटर की उम्र आ गई, फलाना आ गया, ढुमकाना आ गया, सूबों की तोड़ फोड़ आ गई, ये इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जी हाँ, ये ज्यादातर चीजें जो है ना ड्रामा है। अच्छा, असल चीज जो है, असल चीज वो है उसमें आर्टिकल 160, अच्छा, NFC अवार्ड, और उसके तहत जो है ना कुछ जो है ना वो इन्होंने डिपार्टमेंट ले जाने हैं, मरकज में वापस ले जाने हैं, सूबों का इख्तियार छीनना है, ये असल जो है ना वो है। बाकी जितना अगर फर्ज करे सूबे तोड़ने में ये कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं कामयाब हुए तो कहेंगे कि जी ठीक है, हमने तो जो ना वो जो इनके साथ जो इनके बाकी अलाई होंगे वो कहेंगे कि ये देखिए सूबे टूटने जा रहे थे, ये हमने रुकवा दिया, ये उम्र कम होने जा रही थी, हमने रुकवा दिया। उम्र कम होना जो है ना या ज्यादा होना, ये फॉर्म 47 का मुताज तो नहीं है, नताइज तो मर्जी से आते हैं किसी और के। सिर्फ एक केस में एक्सेप्शन है जहाँ पे जो है ना फॉर्म 45 और फॉर्म 47 नहीं मिले, वो सिर्फ जो है ना वो बाकी जो सारा जो है ना मैनेज किया हुआ है
الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. صرف ایک کیس کی یوب والے کیس میں ایکسیپشن ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور وہ پھر اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. باقی جو ہے نا وہ سارا معاملہ انہوں نے جتنا بھی ڈرامہ ہے وہ آرٹیکل 160 کے لیے رچایا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا پنجوتا صاحب, محمود خان اچکزئی صاحب بینگ دا لیڈر آف ٹی ٹی اے پی اور اپوزیشن کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر ہونے کے ناطے ملٹیپل ٹائمز ان کی ملاقاتیں رپورٹ ہو رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی, اور اپوزیشن کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کی طرف سے بھی ان کو ریچ آؤٹ کیا گیا ہے, یعنی کہ ہم اپوزیشن کی طرف سے کوئی الائنس کی خبریں ضرور دیکھتے ہیں. کیا کوئی آؤٹ کم ہے یہ جو سب میٹنگز ہوئی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف پرٹیکولرلی کیا ارادہ رکھتی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے, جیسے آپ نے 26ویں 27ویں کو نہیں مانا, تو سر پھر اس کے خلاف آپ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ الائنس وغیرہ کچھ بن سکتا ہے؟ جی بالکل بن سکتا ہے. رات کو میری اسد کیسر صاحب سے بھی لیٹ نائٹ بات ہوئی اور دیگر رہنماؤں سے بھی گفتگو ہوئی. ہم ہر سطح پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی رول آف لاء کے لیے کوئی جماعت ہمارا ساتھ دینا چاہے تو بالکل کھل کے آئے, ساتھ دے, کیونکہ پاکستان کی عوام کے حقوق کا معاملہ ہے, پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. آپ کے سامنے ہے کہ اس ترمیم کے اندر جو سننے میں آ رہا ہے کہ جی 25 سال ووٹر کی عمر کرنے جا رہے ہیں, 25 سال ووٹر کی عمر بڑھا کے آپ 50 سال بھی کر دیں تو کیا عمران خان کی مقبولیت ان کے ووٹ کے اندر کمی آ جائے گی؟ گلگت بلتستان کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جس جماعت سے پی ٹی آئی نے ہلاک کیا اس کا نشان لے لیا. اے جی کے اندر آپ نے پارٹی رجسٹریشن کو ہی منسوخ کر دیا. اتنا خوف ہے جیل میں بیٹھے شخص سے, سیاسی میدان کے اندر ہر سطح پر آپ ناکام ہوئے, آپ مقابلے نہیں کر پا رہے. آپ کو پتہ جو ہے کہ آپ نے دھاندلی کے ذریعے ایک جیلی حکومت بنا دینی ہے, تو پھر 25 سال کا ووٹر ہو 18 کو آپ کیوں ڈریں؟ 18 سال کا ووٹر جو ہے وہ اس کا آئی ڈی کارڈ بن سکتا ہے, وہ فوج میں ملازمت کر سکتا ہے, بندوق کا اختیار اس کے پاس ہے, پولیس میں جا سکتا ہے, جہاز اڑا سکتا ہے, شادی کر سکتا ہے, کوئی اور معاملہ کر سکتا ہے, لیکن 18 سال کا ووٹر نہیں ہو سکتا. تو ذہنی طور پر ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, استثنا لینے کے باوجود بھی ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. ناصر صاحب سے آپ پوچھیں, اس کے بعد میں اور ایک نقطہ اٹھانا چاہوں گا, آپ پہلے سوال کر لیں ان سے. میرا خیال ہے وہ نقطہ پھر ایک دفعہ جواب دیں. اٹھا دوں. آج کا دن عمران خان کی فتح کا دن ہے, آج کا دن عرش شریف کی فتح کا دن ہے, آج کا دن قاسم سوری کی رولنگ کی فتح کا دن ہے, آج کا دن پاکستانی عوام کے ووٹ کی جو تقدس ہے جس کو انہوں نے چوز کیا اس فتح کا دن ہے. آج جو سائفر بھیجا گیا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ امریکہ نے دھمکی دی, کس طرح انہوں نے کہا کہ آپ موجودہ وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا دیں, اگر ہٹا دیں گے تو واشنگٹن آپ سے خوش ہوگا, اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو یہاں آپ کے خلاف ناراضگی بنی پڑی ہے. امریکہ سمیت یورپین ممالک آپ کے اوپر پابندی لگا دیں گے. اس وقت کی آرمی چیف باجوہ اور اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو جو لیٹر بھجوایا گیا تھا, کیا آج ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنے گا؟ کیا ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا؟ کیا آج ان کو قانون کے کٹہرے کے اندر لایا جائے گا؟ اور کچھ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو پلیز ڈو, لیکن اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ سر رانا ثناء اللہ صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر ایک یو ٹرن لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پہلے ان سے سوال پوچھا گیا کہ 25 سال والا کیا معاملہ ہے, اس پر انہوں نے کہا کہ میچورٹی زیادہ ہوتی ہے, چونکہ ایک الیکشن لڑنے کے لیے بھی عمر جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے, تو سر پھر تو 50 سال کر دیں, زیادہ میچورٹی آ جاتی ہے. میری تو اس میں یہ ناقصی رائے ہے. سر یہ 25 سال والے معاملے پہ جب دوبارہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا ہماری طرف سے 12 رکھ لیں, وہ کوئی اتنی سیریس میٹر نہیں ہے. یہ کیا جین زی سے ڈرا جا رہا ہے؟ اگر آپ ان کو لے کے آتے ہیں اس لوپ کے اندر تو بھی مسئلہ ہے, نہ لے کے آئے تو بھی مسئلہ ہے, تو یہ گورنمنٹ اس میں بوکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے سر؟ نہیں دیکھیں, بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. یوتھ کے لیے تو لیپ ٹاپ بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں, یوتھ کا تو ہم خیال کر رہے ہیں. پر ایک بات ہے, یہ اگر کسی نے آئیڈیا کہا جی کہ وہ 18 سال کی عمر کی جو ووٹ ہے اس کو روک رہے ہیں, یہ کس نے کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 18 سال کے جو بندہ جو ووٹ دیتا ہے وہ الیکشن بھی لڑے. اچھا, آپ اس کو یہ رائٹ کیوں نہیں دے رہے؟ جس کو آپ ووٹ دینے کا رائٹ دے رہے ہیں اس کو الیکشن کیوں نہیں لڑنے دے رہے؟ ہمارے ساتھ یہ کھڑے ہو, یہ کرے. بات یہ ہے کہ بیانیے بنا دینا یا اس طرح کی بات کر دینا, اس میں ارشد شریف کو اللہ جنت دے, آپ بتائیں وہ کس کے دور میں ان کے ساتھ یہ ہوا؟ ٹھیک ہے, کس نے کیا؟ آپ اس کی کیوں نہیں انکوائری کرتے؟ کیوں اس پہ نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ کبھی چھپتے نہیں ہیں. دیکھ اس نے, آپ اس وقت کیا ہوا, اس کو کس نے پاکستان سے پگایا باہر؟ کے پی کے سے جا کے بیٹھا نا, وہ کس نے بھیجا اس کو, کس کے پاس وہ رہا؟ یہ ساری باتیں ہیں. تو حقیقت جو ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں, اب جو یہ حالات چل رہے ہیں, آپ 28ویں ترمیم کے پیچھے پڑ گئے جی, یہ آ رہی ہے, بھائی آئے گی, 29ویں بھی آئے گی, یہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے. نہیں سنیں, اگر اس میں کوئی ترمیم کرتے ہیں آپ کو تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اس میں اگر کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں ساتھ دیں, پارلیمنٹ میں آئیں, ڈیبیٹ کریں. اچھا,
آپ خود نہیں کچھ کھڑے، کام آپ کریں. خود نہیں پتا آپ کو یہی زندگی کیا آئی کی طرح کیا آپ کو پتا ہے بتائیں پھر. فارورڈ ایز ریسیو. دیکھیں نا یہ آپ کا ایک مسئلہ ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج بھی کہ ہمارے سب سے بڑے فیسیلیٹیٹر آپ ہیں. کیوں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جا رہا ہوں بھائی, آپ کو ناصر بٹ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور پی ٹی اے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. آپ دیکھنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس تو 2 تہائی اکثریت ہے, ہم نے ترمیم لانی ہے, 28ویں بھی لانی ہے, 29. وہ 2 تہائی آئی کیسے؟ وقت کے ساتھ ہے نا, آپ کو ترمیم کرنی چاہیے. ہاں, کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. آپ کل آئیں گے, پتہ نہیں آپ کے جو حالات ہیں, آپ خود ایک نہیں ہے, کیسے کریں گے. اگر آپ کے پاس 2 تہائی اکثریت ہوئی, ہم آپ کو نہیں روک سکتے آپ کیوں ترمیم لا رہے ہیں. لیکن جو ہم آپ کے ساتھ, ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے, ہم آپ کو وہاں روکیں گے, یہ چیز غلط ہے, اس پہ بحث کریں گے, پاکستانی عوام دیکھے گی. یہ طریقہ کار ہے. 2 سال میں 15 سال سے آپ بیٹھے کے پی کے میں, کیا حالات ہیں کے پی کے یار. آپ دہشت گردی ادھر زیادہ ہوتی ہے, جب کوئی وفاق پالیسی بناتا ہے آپ اس پہ عمل نہیں کرتے, باقی تینوں اس پالیسی کی وجہ سے دہشت گردی. یہ دیکھیں, یہ ان کی حالت ہے. پی ٹی آئی کا یہ جو رویہ ہے نا, یہ جیل ملنے جاتے ہیں. یہی گئے ہائی کورٹ کے پاس, یہی گئے سلمان اکرم راجہ جی, دیکھیں ہمیں ملنے جانا ہے تو جو ہم نام دیں گے صرف وہ ملیں. کیا ہوا؟ اور انہوں نے کہا جی باہر ہم کوئی نہ میڈیا سے بات کریں گے, نہ کچھ سیاسی بات کریں گے. یہ کیا ہوا؟ یہ گئے, ان کی وہ عمران خان صاحب کی بہن جو ملنے گئی, باہر آ کے انہوں نے وہی سارا کچھ کیا, وائلیشن کی اس کام کی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ایس او پی آپ فالو نہیں کریں گے, ملاقات آپ کی ہوتی ہے 3 بندوں کی, آپ پورا جلوس لے جاتے ہیں, آؤ جی آج نے جیل بھی توڑ لی, آج ہم نے احتجاج کرنا ہے, آج ہم نے باہر جی دھرنا دینا ہے. بھائی ادھر 10,000 قیدی ہے, جیلر کی اپنی ذمہ داری ہے, وہ ایک کے لیے سب کو پریشان کر دیں. مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہے سر, اس پہ آپ کا پوائنٹ ہے. نیوز ٹو نائٹ میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹو نائٹ. نعیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی کے پی کی کیبنٹ ہے معذرت کے ساتھ, وہ اس میں ہم نے ایک انکریز دیکھا ہے سی ایم کی طرف سے. سر یہ اس کی کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ مختلف اس میں آپشنز ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ تو ایک تو یہ بتائیں کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی, اور دوسرا کہ جب خان صاحب کی رہائی اصل مسئلہ ہے تو اس میں کیبنٹ کا بڑھانا, اس کے اوپر بہت سے شگوک و شبہات اٹھ رہے ہیں. اور کیا یہ اصل میں آپ لوگوں کی طرف سے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کو مان لینے کے مترادف نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہی فیڈرل کیبنٹ بھی بڑا تھا, تو آپ لوگ تو انڈائریکٹلی پھر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم نے مان لیا بس. نہیں بالکل ہم نے نہیں مانا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہاں کابینہ کم تھی, اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بالکل اس کا کوئی سربراہ نہیں تھا. جیسے آئی ٹی ہے, جیسے ٹورزم ہے, جیسے پاور اینڈ انرجی ہے, اور مختلف ڈپارٹمنٹس تھے جن کا منسٹر یا اس کا ایڈوائزر نہیں لگا ہوا تھا. تو اس پیراگ کے اندر انہوں نے اس جو خلا تھا اس کو کمپلیٹ کیا, کیونکہ سی ایم صاحب خود ہی سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے, ان کے لیے مشکل آ رہی تھی, تو وہ انہوں نے پوری کرنی تھی. چھوٹی کابینہ سٹارٹ کے اندر بنائی کہ ایک دفعہ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے, کام شروع ہو جائے, تو وقت کی ضرورت تھی تو ہم نے بنائی. باقی رہ کی بات یہ ہے کہ عوام کا بجٹ دیکھیں, اس وقت بھی 1,60,000 کے قریب جو ہے ایک ایم پی اے خیبر پختونخوا کے اندر تنخواہ لیتا ہے, اور پنجاب کے اندر 5 لاکھ سے زیادہ ہے. اسی طرح وفاق کے اندر ایم این اے کی تنخواہ بھی 5 لاکھ سے زیادہ ہے. عمران خان کو یہ تجویز بھجوائی گئی کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں, کیونکہ دور دراز علاقوں سے ایم پیز آتے ہیں اور خرچہ اخراجات, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جس طرح بڑھی نہیں پورا ہوتا. انہوں نے کہا ہم عوام کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے. لیکن دوسری طرف دیکھیں 12 ارب کا طیارہ, آذربائیجان کا دورہ ہو رہا ہے, 44 جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے دورے کیے. 1 روپے کی مجھے انویسٹمنٹ دکھا دیں کہ پاکستان میں ان دوروں سے آئی ہو. پاکستان کو جو ہے ان دوروں کے آپ کی خالی ٹک ٹاکس بننی ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بیگ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا 28 لاکھ اس کی قیمت ہے, 3.5 کروڑ کی گھڑی. یعنی آپ جس صوبے کی سربراہ ہیں اس صوبے کی عوام دیکھیں, اس کی عوام دیکھیں پیسوں ہماری تھی, ہم اس کو بیچ کے سڑک بنائے. ہم یہ تو نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ بیچیں, ملک کا تو نہیں بیچا. ٹھیک ہے, آپ نے 3.5 کروڑ کی گھڑی پہنی ہے, آپ عوام کو کیا درس دے رہی ہیں؟ جن بچوں کے پاس 2 وقت کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں, جو بھوک سے مر رہے ہیں, آپ ان کی وزیر اعلیٰ ہیں. آپ 1.5 کروڑ بچے جو ہیں سکولوں سے باہر ہیں, آپ ان کو کیا درس دے رہی ہیں کہ مجھے آپ کی اتنی فکر ہے؟ کم سے کم بندہ شو ہی کروا لیتا ہے کہ ایک ملک جس کی عوام 50% غربت کی لکیر کے نیچے, ان کے ساتھ ہمدردی دکھانے کے لیے کچھ سادگی اختیار کر لی جائے. آپ خالی اگر لگائیں نا اندازہ 1200 ارب روپیہ
खाली इन्होंने बिजली के अपना तेल की ऊपर जो ये लेवी और इस मद के अंदर इन्होंने 9 माह के अंदर इकट्ठा किया है। 19 अरब रुपया इन्होंने तेल की जो बिजली है उसकी कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर इकट्ठा किया है। वो पैसे कहाँ किए हैं? 97,000 रुपए इस वक्त पाकिस्तान का कर्जा हो चुका है, लेकिन इनसे हिसाब पूछे लगाया किधर है, कोई नहीं देता। कहीं पर 53 अरब रुपए की करप्शन, कहीं पे 1000 अरब रुपए की करप्शन, उसका भी कोई हिसाब नहीं। अभी मैं हिसाब इसका सारा देता हूँ जी। सबसे पहले घड़ी का हिसाब दे दूँ। ठीक है। घड़ी मिली तोशा खाना से नहीं, जो मरीम नवाज की 3.5 करोड़, मैं इस घड़ी का तो हिसाब नहीं, उसका मैं दूंगा ना, उसका मैं दूंगा। अच्छा, देखिए, 3.5 करोड़ वैसे चल भी मैंने आपकी कितनी ने पूरी बात सुनी है। सुने, घड़ी आपको अच्छी लगी, आप घड़ी ले लेते। आपको जाली रसीद बनाने की क्या जरूरत थी इस्लामाबाद से? इससे बड़ी बात, गाड़ी आप गाड़ी पे चढ़ लेते, नहीं सुना, आपको बेचने की क्या जरूरत थी? मैं बताऊं, घड़ी आपने जाके दुबई जाके बेची। भाई मेरी गाड़ी मैं दुबई बेचा यार, हाजी अनार दी दुकान ते बेचा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਤੁਸੀਂ 3.5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ, ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ? ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਘੜੀ ਮਿਲੀ कानूनी तौर पे ली, कानूनी तौर पे गाड़ी ली जा सकती है। बेचना तो कोई कानूनी तौर नहीं है। बिल्कुल आपकी ये मुझे बता दें, आप अपने घर के लिए रख सकते हैं, गाड़ी ले क्यों सकते नहीं बेच सकते? जब है मालिक मैं हूँ, फिर आप गाड़ी नहीं बेच सकते, आप गाड़ी नहीं रख सकते। किसने जेली रसीद? वो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई, और इसके जिस तरह बनवाई, जिस तरह लोग लॉन्च की गए, जिस तरह गवाह, और जिसने जाके बेची वो फराग गोगी ने उधर जाके, वो जिसने खरीदी उसने कहा ये मैंने घड़ी। भाईजान फराग गोगी का रोजाना बात करते हैं, कितने केस उस पे आपने बनाए? वो भाई पैसे लेके भाग गई, पकड़े ना, क्यों नहीं? अच्छा आप भगाए तो हम पकड़े के, इसको तो पकड़ लिया जो घड़ी पकड़ी है। फिर ये तो सिर्फ इल्जामात। दूसरी बात, 3.5 करोड़ एक और वो से आप जितने अरसे से वो 4 अरब, मैं बताता हूँ अभी, आपने 4 अरब लिए थे, 4 अरब लिए थे कि वहाँ ऑपरेशन हो रहा है साथ में, तो वो उन जो वो लोग मुतासरीन में दिए हैं, दिए नवाज शरीफ के अकाउंट में नहीं डाले। 4 अरब पहले ये मानते नहीं थे कि हमारा तो तल्लुक ही नहीं है, वैसे तो किसी के अकाउंट में नहीं निकले। 4 अरब किधर गए? मुतासरीन को इन्होंने पीटीआई वालों को रिहेबिलिटेशन पे दिया, 4 अरब खा गए, साबित करें 1 रुपया भी जलसे जुलूस पे लगा। पहले आपने ये कहा जी कि हमने तो इनको अगर वैसे इस तरह का हिसाब किताब करने बैठे, इस तरह का हिसाब किताब करने बैठे तो सर हमारे पास तो पीटीआई के अलग खाते हैं। अभी करप्शन के रीसेंट केसेस कुछ हमें नजर आते हैं पीटीआई के, ये केपीके देखें सर, आप लोगों के भी कुछ उसमें कम खाते नजर आते हैं। 1 अरब तो खाली फैसलाबाद में है, सामने साफ सुथरा पंजाब दिल के बहुत करीब है। 190 मिलियन पाउंड जी लंदन से आया। नवाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया, क्या हम शुक्रिया अदा करते हैं? ये पता क्या कहते थे जब 2018 में सर, तो इधर 1 अरब इधर से आएगा, 10 अरब इधर से आएगा, पाकिस्तान 3 महीने में तरक्की कर जाएगा। आपने जो 114 कितनी सरमायाकारी लेके आए? दौर में वो 190 मिलियन आया, जो मलक रियाज का पकड़ा गया, वहाँ वो ब्लैक मनी थी, और वो उस मुल्क का ब्लैक मनी थी। तो आप इधर साबित कर, मैं बता देता हूँ साबित करने लगा। सुने, दिखाएं, जब मैं बताता हूँ ना, उसके पास 3.5 करोड़ घड़ी के भी बताएं। 10 साल का वीजा था यूके का। सुने मेरी बात, वो बाप बेटा वहाँ रह रहे थे। जब ये किधर कहानी आपने बड़ी हवा में हमें बात करें, 190 मिलियन किसके थे? अच्छा वो क्या सरकार के थे? चले जो जुर्माने के अंदर उन्होंने जमा कराए थे, वो पैसे किसके थे? वो पैसे मलक रियाज के थे। मलक रियाज के होते तो नहीं रहते। नहीं, मलक रियाज ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया था, वहां अपने पैसे आके जमा करवाए। वो भाईजान, अगर उसके पैसे अपने होते, एक सेकंड, अगर उसके अपने पैसे होते, वो लंदन में ही रहता, उसका वीजा ना भाईजान, उसे पैसे अदा करने थे ना। किसको? जो उसको जुर्माना हुआ था कराची में। मेरा सवाल तो ऐड करें। सुप्रीम कोर्ट यार वो उसके पैसे पकड़े गए, कानून पकड़े किधर गए? उधर पकड़े गए ना। जो अब यही बात है, खानदान से जगह आपको क्या जरूरत पड़ी ट्रांजैक्शन की वजह से रकम स्क्वीज हुई थी, जो शरीफ खानदान से प्लॉट में ये खत लहराने की कि ये पैसा हम इधर जमा करा रहे हैं। ये आपने सारे काम किए। ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया, मैं जरा चाह रही हूं ना 3.5 करोड़ का दिया, बात कर ले। नहीं ना आपने साइफर का दिया, साइफर आप लाते थे ना, आपने गाड़ी के साथ दिया ना। ट्रम्प आएगा तो हम बाहर आएंगे, ट्रम्प आएगा तो हम बाहर आएंगे। प्लीज अलाउ मी टू आस्क माय क्वेश्चन। सर मेरा सवाल ये है कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर केपी भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं। कल जो हल्फ लिए गए उसके अंदर तो चले उनकी मौजूदगी थी सर, एक प्रेस ब्रीफिंग भी की जाती है मुश्तरका। सीएम केपी के साथ गवर्नर केपी के ये करीबी रवाबत, ये किस चीज
चीज को इंडिकेट करते हैं सर? जो हम इसे सिग्नल ले रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को एक मैसेज थ्रो करना चाह रही है, और वो मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि आप 28वीं तरमीम के मौके पे हमसे जरा कुछ खेल नहीं कर सकते, अगर आपने कुछ इस तरह की गड़बड़ की तो हम जाके पीटीआई के साथ भी बैठ सकते हैं। ये एक सिंपल सा मैसेज दिया गया, मेरी राय के मुताबिक गलत भी हो सकती है। मेरी भी राय सुन ले। बात सर। ये है कि अगर असेंबली में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में होती है, क्या कहते हैं कि मुशावरत या हुकूमत बनाना चाहते हैं, उनके अगर वोट वहाँ पूरे होते हैं तो ये एक जमहूरियत है, हमें कोई इतराज़ नहीं, ये कर ले। अच्छा, लेकिन ये सर आपके इत्तेहादी हैं हुकूमत नहीं, वो बनाने में। हमारे आपने एक सवाल किया है, ठीक है कि भाई अगर ऐसा होने लगा है, ये तो हमें नहीं पता ना, आपको पता होगा, अगर ऐसा करेंगे तो जमहूरी हक है इनका, अगर ये उनके साथ बैठते हैं। नहीं, हम तो एक इत्तेहादी जमात है, हम तो आपस में मिल के चल रहे हैं, एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। अगर वो उनसे मिले हैं तो मैं इस पर ये नहीं कहूँगा क्यों मिले हैं। ठीक है ये पंजोता इनसे पूछ रहे हैं साहब, पंजोता साहब क्या ये मीटिंग्स हो रही हैं गवर्नर केपी के साथ, बड़े जो करीबी रवाबित दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? कहाँ पे ये बर्फ पिघली है? नहीं, गवर्नर केपी के साथ जो मीटिंग्स हुई हैं या उसके अलावा हमने तमाम जमातों को अमन के लिए इकट्ठा किया और कहा, उसमें मुत्तफ़िका तौर पर फैसला हुआ 21 जमातों ने किया कि ऑपरेशन मसले का इस तरह जिस तरह आप कर रहे हैं नाफिज हल नहीं है, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लें, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें और ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन आए। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, बलूचिस्तान में तो नहीं है, वहाँ क्यों नहीं अमन आ रहा? तो बात सिंपल है कि पॉलिसी साज जो हैं वो कमरों में बैठ के बंद 2-4 की फैसला हमने ऐसा करना है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी खातिर अमर की खातिर हमने वहाँ भी इकट्ठा किया। अभी भी जो वहाँ शॉर्टेज है गंदम की और इसी तरह सीएनजी की, उसकी खातिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हो, पीपल्स पार्टी हो या और जमातें हों, उनको उन्होंने इकट्ठा किया कि ये आवाम का मामला है, हम जात के लिए कुछ नहीं मांग रहे। आप लोग इकट्ठा अभी क्यों हुए नईम साहब? अभी आप इकट्ठा क्यों नहीं हुए? ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया सीएम केपी को? देखिए, हमने दावत दी, वो आ गए। हमने दावत दी, वो ना आते। ठीक है, हम मजबूर तो नहीं कर सकते किसी को, वो आए, उनको भी लगा कि देखें बिल्कुल ये गलत बात हो रही है, सीएनजी जो सुबह जनरेट कर रहा है उसको ही ना मिले, जिसी तरह गंदम जो है वहाँ कदगन लगा दें। अब बलूचिस्तान के अंदर भी कदगन है, एक जिले से दूसरे जिले के अंदर नहीं ले जा सकते, पंजाब से नहीं, सिर्फ क्या है जी कि वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है तो लिहाजा पाबंदी। हाँ, अगर वहाँ केपीके के अंदर नून लीग की हुकूमत होती तो मैं देखता कैसे पाबंदी लगाते। तो ये नहीं सिर्फ आप ये चाहते हैं कि वो जो मलबा हुकूमत पे आए कि हुकूमत की पॉलिसी की वजह से गंदम महंगी, ये सारा कर तो आप रहे हैं, आप रोक रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं? आपको ये अवाम का दर्द है। वहाँ केपीके के लोग आपको इंसान नहीं लगते, वहाँ लोग जो है वो आपको नहीं लगते कि जो है वो अब आप देख लें पीछे हरिपुर के अंदर इलेक्शन हुआ, कुछ ना कुछ तो वोट आपको वहाँ से भी मिले ना। तो क्या जो वोटर हैं वो आप ये समझें कि हमारी वहाँ मेजॉरिटी नहीं है तो लिहाजा वो इंसान नहीं है, उनको बेशक जैसे करो, वहाँ सारा गंद हुकूमत के ऊपर आएगा। ये है इनकी असलियत, ये इनकी हकीकत। हरिपुर में अल्हम्दुलिल्लाह जीते, और फिर जो आपने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली कराई वो सबको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह उमर अय्यूब हुकूमत आपकी है, सुबह आपका है, सुबह फिर भी हमने धांधली जो है हमने जबर नहीं किया, हमने जबर नहीं किया। आपकी बंदे आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन कमीशन को मैं एक बात कर लूं, मैंने एक बात करनी है। अब मुझे बताएं कि ये इतनी नायाल पोजीशन हमें मिली है, ये आपस में इकट्ठे नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये सियासी जमातें इस तरह कर सकती हैं? इनके पास जितने अपोजिशन है सब लहदा है, अपोजिशन एक नहीं कर सकते, अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकते। कोई भी बात करे हमने वो हमें मिलाओ, ओ भाई उसको जिसने जेल में भेजा अदालत है उसके पास जाओ, अदालत ही उसका फैसला करेगी ना, हमारे पास तो नहीं दे रही, ये बात तो वाज़ेह है। बट साहब फिर मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा के दौरे पे जहाँ पे एक तरफ केपी ने अपनी काबीना बढ़ाई है, वहीं पे साथ ही मोहतरमा का एक टूर है जिस पे इस वक्त डिस्कशन हो रही है। सर, फेडरल हुकूमत ने मना किया कि कोई भी सरकारी दौरा नहीं होगा, तो क्या मरियम नवाज साहिबा एक दौरा डिले नहीं कर सकती थी? अगर इतने ही क्राइसिस के अंदर हम लोग जी रहे हैं जहां आवाम को 450 रुपए तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। सर आप मुझे बताएं, 4 सूबों में किस सूबे में काम हो रहा है? सर काम का ये मतलब हुआ, चले मान लिया कि मरियम नवाज साहिबा बहुत काम कर रही है, वो काम कर रही है और साबित हो रहा है इस चीज का। आप मुझे बताएं, आप किसी एक न्यूट्रल कैमरामैन को भेजे ना 2 दिन, उसको कहे कि 4 सूबों में जरा घूम के आए, देखें कि कौन सा सूबा बेहतर है, किधर ज्यादा काम हो रहा है। ये नहीं मानते। अच्छा आप ऐसा करें, 2 पुल बना के तो काम हो रहा है। नईम साहब एक सेकंड, सर क्या ये विजन है आपका? अस्पताल कितने बनाए हैं, एजुकेशन अदारे कितने बनाए हैं? जी पाकिस्तान की
नोटिफिकेशन के मुताबिक ये लिखा था कि जिस सूबे में अच्छा काम हो रहा है वो सरकारी दौरे कंटिन्यू कर सकते हैं और जिसमें अच्छा नहीं हो रहा वो अच्छा मुझे एक बात ऐसा कुछ था। बताएं, अगर इनके सूबे का वज़ीर आला इतना नायल है, वो बाहर अगर उसके लिए कोई काम के उसकी अहमियत उसका तो आपने पासपोर्ट ब्लॉक किया हुआ है। आज मेरी सुन ले, जब उससे इतना खाइफ हैं आप, उसने क्या कहा था, नौकरानियों समेत टूर कर रहे हैं। मैंने इसके इमरान में जान देनी है, बेशक जब तक मिलूंगा नहीं बेशक पूरी बात होने देना, मैं बेशक पूरा करता हूँ, जब तक मिलूंगा नहीं मैं कबीना नहीं बनाऊंगा, कबीना नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा। उसने कबीना भी बनाई, सब किया, बगैर मिले सब कुछ किया। तो भाई वो आए तो आप कहते हैं सुबह चल रहा है उधर जाए, वो वापस जाए तो आप कहते हैं कि उठ के क्यों चला गया। अंदाजा लगाया काम करता है उसको अप्रिशिएट करे, क्या काम कर रहा है। अच्छा, और जो मैं अप्रिशिएट मैं कह रही हूँ कि मरियम नवाज साहब बहुत अच्छा काम कर रही है, ये जो दौरे होते हैं ना, ये जो 3-4 महीने पहले एक शेड्यूल बनता है। तो सर एक्सेप्शनल यार आपने नासिर भट्ट साहब आपने ये कहा था कि 300 रुपए यूनिट जो है ना, 300 यूनिट जो है वो फ्री होंगे, कितने यूनिट फ्री दे रहे हैं आप? भाई हमने ये जो वादा किया उससे पूरा किया। सब्सिडीज खत्म हो रही है, IMF की नहीं। किधर 73 रुपए के ऊपर 12,000 समथिंग बिल आया। मैं आपको अभी आज हम जिस जगह खड़े हैं ना, ये लोग हैं, काम हम ये IMF के पास गए, काम कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, अगर उनको रिलीफ देते हैं तो ये लोग जो है ये कह रहे थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, उस जंगल में हमें फंसा के गए, ये मुल्क को डिफॉल्ट ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢ ਲਿਆ? आज दुनिया ਤੇ ਸਾਡੀ पहचान है कि महंगाई कम होगी, दहशतगर्दी में चौथे नंबर पे हैं मीडिएटर साहब। आपके होते हुए कहते थे अमेरिका में मिस कॉल ही दे दे, आप वो लोग चलो हम काला जा रही हैं, उनको कहो IMF का कर्जा माफ कर दें, उनको कहें कि आजाद कश्मीर को आजाद करा दें, चाइना कश्मीर को आजाद करा दें, उनको कहें दुनिया कि सिंध हमारी वादे के ऊपर अमल करा दें। आप देख रहे हैं कि हर जगह ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ है अमेरिका, बड़ा जबरदस्त हो गया है, बड़ा कमाल हो गया। इनके जब हम पे हमला हुआ, ये वो अभिनंदन था, क्या मैं हमला कर दूं? किया हमला, बिल्कुल इमरान खान ने तैयारी कराए थे, तो आप कहते थे पेट्रोल नहीं टैंकों में, बिल्कुल तैयारी कराए थे, आपने चाय पिला के उसको घर छोड़ दिया, इंडिया के खिलाफ ट्वीट तक नहीं करता जंग के अंदर। मर गए नवाज शरीफ साहब जब मुसालित हो जाती है फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, लेकिन लीडरान थे दूसरे। आप लीडरान आए ना बात, उन्होंने फैसला लीडर जेल में बैठे डटे हैं, नहीं नशा इस्लाम नहीं देता ना, वो आपका लीडर 190 में बंद है, आपका लीडर तो माइनस हो गया। नवाज शरीफ आने लगे थे, बना शहबाज शरीफ को साइन दिया, वो हमने कहा कि उसके अकाउंट में जमा कराओ, आपने फ्रॉड किया, दे दिया है, स्टेट ना गाड़ियों का अकाउंट नहीं था, रिपीट कर आपने मलिक रियाज के अकाउंट में पैसे अच्छा चले सर मेरा इस पे एक पॉइंट है जहां पे हम ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि सीएम केपी साहब का जो इश्क इमरान था वो कहां चला गया, एक और काम किधर गया, लेकिन वो रिहाई फोर्स किधर गई, सर सेम वो रिहाई फोर्स किधर दौरा किया गया है, उसका सुनना नहीं है, सोलो फ्लैट वाला ना मुझे तहरीक इंसाफ का जवाब मुनासिब मिला, ना मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जवाब मुनासिब मिला है। मेरे सवालात उसी तरह बरकरार है और ये मेरे सवालात नहीं है सर, मैं तो इस वक्त पब्लिक की एक एडवोकेट हूं, मैं पब्लिक की जो बात है वो बात कर रही हूं। मेरा जवाब तो मुझे रिप्रेजेंट आप करें पाकिस्तान नहीं, मुझे सवाल करें, मैं आपको जवाब रिप्रेजेंट करते हैं, आप इनको भी होश आ गया। इल्जाम है सोहेल अफरीदी साहब पे कि वो इश्क इमरान को अब पीछे छोड़ के उनकी खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं, उसके अंदर उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को मान भी लिया है और यही वजह कि काबीना बढ़ी है। मैंने आपसे ज्यादा अल्फाज में ये सवाल मैंने बताया कि जरूरत थी और मैंने कहा कि आपको खुफिया कोई मुलाकात नहीं, डिग्गी के चुप के अंदर बैठ के जाने वाले नहीं है, हम ओपनली अमन की खातिर अगर कहीं उसकी मुलाकात हुई ओपनली हुई है, तमाम इल्जामात इश्क इमरान के अंदर कल अडयाला जेल आ रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा कल आ रहे हैं अडयाला जेल, तैयारी पड़ो। ये वो 1 लाख फोर्स बन रही थी ईद के बाद, छोटी ईद का बड़ी ईद भाई वो फोर्स बनाए लगे, आप कहते हैं जलगार करने लगे, वो अडयाला बैठते हैं, आप कहते हैं वो कंटेनर की उधर अमन नहीं आ रहा, आप अडयाला बैठ वो कंटेनर किधर है, वो जिस कंटेनर को आपने छुपा के रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला ਤੁਹਾਡਾ तो बंदोबस्त पूरा करेंगे। क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, भट्ट साहब आपका शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।